Dami. Zaya. For today's video. Wow. Limutang Yossi. Ngangas. Wow, no. So nice. Wow. Camel. Ha? Duck? Duck? Daw, duck. Duck ba yan? Hindi yan duck na. Duck daw eh. Almost. Sigo may boss oh. Oh, bossing. Zebra. Kasi naman. Long neck. Oh no. Stop it. Cannot open, cannot go down. Parang statwa lang ah. Sorry. Yung mga rhino, rhino. Ano ko, rhino? Rhinoceros. There oh. Rhinoceros. Look like a rock. Saan nakikita nyo? Ano sa Tagalog yan, babe? Usa? Wow. Ang ganda. Wow. Thank you, Mr. Are they Matty. sleeping? And there's a zebra. Wow. Cow. Grabe, no? Ganda nila, no? Mismo. Ayun pa, mga iboni. Tulog ang mga tropa nating ano. Oh, sleeping ang lion. Siya, tulog siya doon. Ang ganda. Chill lang siya. Gahabulan sila. Kumpara doon, mga baby pa yun eh. Ayun, tulog yung tiger Ang dun, ganda oh. ng balat nila, no? Ay, nagsiswimming yung mga tiger, oh. You can swim big. Pota mo, snack. Hi! Wow! Alo! Ano to ba? Zebra! Hippopotamus, they're feeding the hippo. Nako. Bear, oh. Tulog. Nako, bear? Nako, bear. Oh, Where's bear, the bear? What color is the bear, anak? Tamang chill na, bubuka nga pa eh, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Nagtatampisaw sa putik. Gagi. Tulog na siya doon. Nakataas pa yung...